good brother. Come on now. That is a good brother now. That's a wild brother. Red hot for Jesus now. Come on, he's on fire for Jesus. The pastor of Beth Eden Church here, and he has churches that he birthed in Africa, churches that he birthed in Europe. He also birthed a school in his hometown where they have a very, very nice school, maybe 140 students now. And we are getting together and partnering with him. And we are going to triple the size of the school. Somebody say amen. We believe we're going to triple it in size. Come on. Come on up here, Pastor Gilbert. Pastor Derek, Pastor John. They're part of the team. And Wendell Jerome from out in Roblin, Manitoba. And how many of you remember Wendell? He comes out quite a bit. He's around a good brother, part on our board of directors as well. And their church in Roblin partners with us on the African Congo mission as well. And we have some checks that we would like to present to Pastor Gilbert for Beth Eden African Mission, and some checks also to Pastor Abraham and Sister Sarah for the work that they're doing at Compassion House. And we just want to bless them in the work that they're doing in their land. You know, we know that this isn't going through a lot of administration strainers, and we know that the money that we sow here, the seed that we sow, is going to go right to the place of contact, that there is nothing in between, that it's being used to touch and to change lives in the nation of Congo. Amen. It's an honor and a privilege to partner with you, Pastor John. Come on over here, my brother. And the gathering place. Sister Victoria, and come on up. If you're here from the gathering place, we know we got a few of you there, and Sister Eldora is on our board of directors. And you know, the gathering place is a tremendous place where people come together in unity. But they are the first church that we birthed, and they have been a blessing to us wherever we've traveled in the nations. So I'd like you to give those, if you would, to Pastor Gilbert for the work at Beth Eden. And this is the gathering place is involved in both that and praise God. People in our church gave to the school building project and to one of the teacher salaries for a year. So we just want to give these to you. yeah. Bless you, brother. What a delight to go to Congo. Thank you for inviting us. They have public school, but you have to pay to go to public school. He wants to say something. What? Good, my brother. Translate, honey. Translate. Yeah. Tu vas traduire. En 2000, In 2000, j'ai commencé à prier pour le Congo I started praying for Congo parce que ça faisait plusieurs années que je n'étais plus au Congo. because it's been so many years that I haven't been in Congo. Et en 2001, And in 2001, nous sommes rencontrés avec Prophète Ras we met with Prophet Ross, et il a eu la parole de Dieu pour le travail qu'on fait au Congo. and he had a word of God for what we're doing in Congo. Et en 2008, And in 2008, j'ai pris une aventure de commencer l'œuvre. and I took an adventure to start the ministry. Et j'ai eu beaucoup d'escroqueries. And I had a lot of people who, L'escroquerie. Yeah, people who like this. Yeah. who stole from him. Yeah. Et on m'a même vendu la tente que j'avais bâtie pour l'église. And they even sold the tent that he built for the church. J'ai amené des instruments I du brought some Canada instruments from Canada pour plus de $10 000. for more than $10,000, Tout a été vendu. and everything was sold. À un moment, le découragement est venu.
Yeah, stolen. Yeah. Un moment de découragement est venu. And a time of discouragement came. Et je suis juste allé voir Dr. Ross juste pour And I parler un went to peu. see Dr. Rush just to have a little fellowship Et il commence à m'encourager And he pour started des choses que encouraging lui me ne connaît pas, que seul moi for the connais. things that he does not know, only I know. Et ça m'a encouragé de reprendre les And he choses. gave me courage to start over. En 2009, à la fin de 2009, In 2009, c'était les vacances, it was during holidays le mois d'août. in August. J'ai rencontré des enfants. I met some kids. J'ai commencé à parler avec eux. I started talking to them. J'ai vu un enfant de 10 ans. And I saw a 10-year-old kid. Je lui demande, il est en quelle classe? I asked him in which grade are you in? Il me dit, il n'a jamais étudié. He told me he never studied. Et là, c'est dans un coin que je grandis. And there it was in the neighborhood where I grew up. Alors que quand on était jeune, And you know when we were young, tous on était à l'école. all of us were in school. Et un enfant de 10 ans qui n'est jamais parti But à a l'école, 10-year-old who's never been to school, ça a touché mon cœur. it touched my heart. C'était le commencement d'une autre aventure. It was the beginning of another adventure. J'ai commencé une classe I started a class de premier et de grade 1 to grade 3. de la première à la troisième année. Et âge confondu. Âge confondu. It was a different age. Et aujourd'hui, And today, nous sommes jusqu'en grade 8. nous sommes jusqu'en 8e année. Et nous sommes venus ensemble, ils ont vu ce qu'on est en train de faire. And we all went together, they saw what we're doing. 80% des élèves là-bas ne payent pas. 80% of the kids, they don't pay. Chaque mois, nous devons chercher l'argent ici pour envoyer, pour payer Every les month we professeurs. have to look for money here and send it over there. Je veux prêcher. I will preach. Quand on me donne l'argent, When they give me money, mon offrande, my offering, au lieu que j'amène à la maison, instead of me bringing it home, je dois payer les professeurs. I have to pay the teachers. Je dois payer les minervales, donc le I have tuition to pour pay the beaucoup des tuition fee for enfants. all the kids, most of the kids. Et cette année particulièrement, And this year particularly, Dieu, God, qui est fidèle à ses promesses, He is faithful to His promises. vient d'accomplir des choses grandes. He accomplished great things. Au mois de mai, In the month of May, Eagle Worldwide, le ministre, Eagle Woolright nous a donné $2,500 gave us $2,500 pour Beth Eden for Beth Eden et puis $500 pour envoyer à la Compassion. and $500 to send to the Compassion Center. Compassion, c'est un orphelinat que nous supportons. It is an orphanage that we support, Et vraiment, c'est Papa Abraham et Maman Sarah qui nous ont mis sur ce chemin. and it is Papa Abraham and Mother Sarah who put us through that road. Et aujourd'hui, on est en train de supporter ces jeunes enfants. And today we support those young Et kids. nous avons eu la grâce d'avoir, il y a juste 2 mois passés ici, $500 de And Eagle we had Worldwide raised to obtain $500 2 months ago, et 2,500 $2,500 pour aider payer les tuition des enfants qui devaient faire leurs examens. to pay for the tuition fee for the kids who were supposed to do their exams. Et un projet de bâtiment que nous avons commencé. And a project to build Un autre building pour la classe. a building for Trois another class, classes. for 3 other En classes. matériaux durables cette fois-ci. En matériaux durables. Yeah, durable material. Parce que c'est qu'on a, on a juste des classes en tôle, donc vraiment. Des classes que nous avons, mais maintenant on peut construire en matériaux durables. Now we can build in strong materials. J'aimerais vraiment dire merci à And I Dieu would really like to thank God. et merci à Eagle Worldwide Ministry And I'd like to thank Eagle Worldwide Ministry pour ces partenariats. for this partnership. Vous savez, nous sommes au Canada, And you know we're in Canada. nous n'avons pas de secret There's no secret. parce que tout va au revenu. And everything goes to revenue. Nous venons d'avoir 2 chèques. We just got 2 checks. Un chèque de 1,500 One of 150 et un autre chèque de 1,200. and the other one of Thank you very much. Pastor John, thank you. Thank you, Sister Victoria, for partnering with us. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord.
And we have something we'd like to share as well from the Gathering Place and the Roblin Church that's partnering with us now out in Manitoba. Let's have Dr. Abraham and Sister Sarah, if they could come up and join us here. We partner as well on a monthly basis with Beth Eden and their school and the people that they're bringing in off the street. We also partner with Compassion House on a regular basis every month, where they're bringing into their orphanage. So we'd like to present these checks to you for the orphanage. Somebody going to interpret? These are for the Compassion House for $1,250. And from our friend out in Manitoba, for our brother to take back with him. For Cowboy. Let's. You're a cowboy now. We hope to go back there again next year. Let's put our hands together and our hearts together, and let's give Dr. Abraham and Sister Sarah a big Canadian welcome. Hallelujah. Glory to God. Thank you. Oh, bon, merci. 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 Je vais te mettre, c'est bon pour la parole? Nous sommes reconnaissants au Seigneur We are very grateful to the Lord pour l'invitation qui nous a été faite for the ici. invitation that we received to be in this place. Nous bénissons le Seigneur pour Dr. Ras, Bless son the name of the ministère et Lord son for épouse. Dr. Rob and his ministry. Nous avons fait ensemble passer des moments merveilleux à Kinshasa. And together we've spent wonderful times in Kinshasa. C'était une connexion divine. It was a divine connection. Des personnes que nous n'attendions pas, There are people that we were not waiting for. mais le Seigneur a permis que nous puissions nous rencontrer. We were not expecting to meet such people, but the Lord allowed for Dieu, us to meet Dieu them. est bon. And God is good. Dieu est merveilleux. God is wonderful. Ce sont des merveilleux frères qui And sont they are arrivés. wonderful brothers to us. Que Dieu soit loué pour cela. May God be blessed for this. Nous espérons que la prochaine fois leurs épouses seront là, And we hein, hope that John, next time their wives can accompany them pour venir découvrir le Congo. to come and discover Congo. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire le beau sourire à son voisin de gauche et Can de you please droite? give a smile to your neighbor? C'est une habitude pour nous de voir le sourire par It's ce a temps habit for us difficile. to see people smile. Notre église s'appelle La Louange A church is called the Praise House, et nous chantons beaucoup. and we sing a lot. J'ai commencé à chanter de cette manière-là And I started to sing in that manner au début de mon ministère. at the beginning of my ministry. Le Seigneur nous a conduits quelque part The Lord led us somewhere et nous a demandé d'être simplement prêts pour apporter la parole. and asked us to be ready to bring the word, the Nous ne gospel. savions pas qui devait le faire. And we did not know who was supposed Mais à 30 to be in minutes charge pour to do aller it. au lieu de la prière, But 30 minutes before the prayer meeting, un message prophétique a prophetic message dira que c'est moi qui devais apporter la parole. was given, and I was told that I was the one who was À supposed 30 to bring the minutes, word. 30 minutes before the j'ai prayer parcouru meeting. rapidement ma Bible, So je I ne went voyais through my pas de Bible, message. I skimmed through, and
and I couldn't find what to talk Et nous nous about. sommes retrouvés au lieu de prière comme ici. And we met at a prayer meeting just like On m'a just présenté as this comme one. orateur. And they presented me as a Je n'avais speaker. pas le And I message. didn't have a message to preach On m'a about. tendu les micros. And they gave me the mic. Je n'avais pas le I still message. didn't know what to preach about. Et j'ai tremblé de tout mon And I cœur, was shaking in my de heart. tout mon corps. With all my body. Et j'ai entendu cette voix au-dedans de moi. And then I heard that voice inside. Loue-moi seulement. Simply praise me. Loue-moi seulement. Praise me. Et quand je me suis mise à louer And when I started to praise de tout mon cœur, with all my heart, je recevrai alors le message du that's when I Seigneur. received the message from the Je Lord. recevrai alors la parole That's de when I Dieu. received the word of God. Et c'est pourquoi, avant de prêcher And that désormais, is why before I preach, je ne peux que chanter. I always sing. Je ne compte pas sur moi. I do not count on Je myself. compte sur celui qui est la I parole et count qui on met the la one who has the parole. word and the one who gives Gloire the à word. Dieu. Glory to God. Il est le Dieu qui m'a He aimé. is the God who has loved me. Il est le Dieu qui m'a He is the aimé. God who has loved me. Il est le Dieu qui m'a aimé. He's the God who loved me. Il est le Dieu qui m'a aimé. 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 Il est le Dieu qui m'a ramassé là où God j'étais picked me up inconverti. where I was not converted. Il a fait de moi un serviteur. And he made of me a Il servant. est le Dieu qui m'a aimé. Il 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 est le Dieu qui m'a aimé. Ambia Yesu. Ambia Yesu. Ambia Yesu chitelako. Ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu. Ambia Yesu. Ambia Yesu chitelako. Ambia Yesu ataweza. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba wa mapendo, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Je Zambela betela katolo, 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 Zambela betela Zambela betela katolo, Zambela betela katolo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Thank you to the choir. Le Seigneur me convainc, The Lord is convincing me. avant d'apporter la parole de ce Always soir, convince me before bringing a word. de vous dire comment je me suis converti. And he's convincing me right now to tell you how I got converted. Je suis médecin, I am a doctor.
Je travaille depuis 29 ans and I've been in practice for 29 et years. je suis dans le ministère And I'm also in the ministry depuis quelques années. for a few years now. Nous avons 19 ans comme église. And we've been in the church for 19 years. J'étais à l'université I was in university, en première doctorat en médecine, my first year in med school, mais j'étais un grand joueur de football. but I was a great football player. J'avais beaucoup de talent. I had a lot of skills. Et à l'université, And in je suis university, dans une équipe de la place. I was in the team, in the school team. À cause des troubles qu'il y avait à l'université de Kinshasa, And because of all the troubles that was going on at on the va University of fermer Kinshasa, cette université en 80. the university was closed down in 1980. J'étais disponible pour aller jouer au football. So I was available to go and play football. Nous avons fait la professionally. campagne africaine. And we had an African campaign. Nous sommes allés jouer à We Madagascar, went to play in Madagascar, à Antananarivo. in Antananarivo, Et là, dans un hôtel, in the hotel, on a placé des belles Bibles sur le chevet des lits, they had placed Bibles on top of the des bed Bibles de la communauté, les Gédéons. Bibles that came from the community of Gideon. Alors j'ai volé ces Bibles So I d'eux stole 2 of those Bibles, et le Seigneur a volé mon âme. and the Lord stole my soul. Lorsque nous sommes rentrés à Kinshasa, When we went back to Kinshasa, nous devions aller jouer au Ghana. we had to go play in Ghana. Et pendant les entraînements, And during our practices, en plein footing, as we were playing soccer, j'ai eu un mal de genou. I had a knee injury, Alors j'étais déclassé. so I couldn't play anymore. Les autres ont voyagé. So the others went to Ghana. Et pendant que j'étais à la maison, And as I was staying home, un après-midi, je ferai le songe suivant. one afternoon I was laying down and I had a J'ai dream, entendu une voix, and I heard a voice d'un homme, of a man, une voix douce et forte, a tender voice, but a strong one at the same qui me time. posait la question, est-ce que tu sais qui t'a fait That cela? was asking me the question, who told me, do you know who did Je that disais, to you? quelqu'un m'a fait cela. And I said, someone did that to me? Il a dit oui. And the voice said J'ai dit, yes. je ne connais pas. And I said, I don't know that person. Alors on va me zoomer la photo passeport de l'un de nos joueurs. So they're going to show me a passport picture of one of the players of our Et la voix team. dira, il ne l'a pas fait pour lui. And the voice told me he did not do it for himself. Il l'a fait pour tel autre. But he did it for that Et person. cet autre-là n'était que celui qui était ma doublure, And that person was one that resembled you. qui avait voyagé à ma place. And that person traveled in my place. Et la voix dira, And the voice told me, c'est parce que tu ne me connais pas. it's because you don't know me that it Je dis non, happened. moi je te And connais. I said, I know you. J'ai été à l'internat depuis la première année primaire. I went to boarding school since first Nous grade. allions à la messe le matin et le We soir. had Mass in the morning and the evening. Et d'ailleurs, je chantais. And I also sang in the choir. Je vais te rappeler comment je chantais. Can I remind you how I sang Et dans for ce you? songe, je chantais. And in that dream I was singing, Ô Seigneur, Oh comment Lord, être tes how to bienfaits acknowledge your good dont tu your m'as good doings, what comblé. you have given Chaque me. jour, je célébrerai Every day I shall tes celebrate grandeurs. your greatness. Alléluia. La voix m'a dit, And the voice told me, écoute-moi bien, listen to me. lui qui me connaît Does the one who know me fait ça. does that? J'ai vu apparaître un écran de And then I télévision. saw appear in front of me a TV J'étais screen. dans cet écran And I was in that TV screen. et on m'a fait passer toute ma petite vie, And they showed me my entire life. ma sale vie. My life that was not a good J'avais one. horreur de moi. And I felt bad. J'ai fermé les yeux, So I closed my eyes. mais je ne pouvais que voir. But I still had that image in my head. Je me suis réveillé en sursaut, je So I woke transpirais. up and I was sweating. Je venais de comprendre And I understood that day que j'étais un candidat pour l'enfer. that I was a candidate for hell. Alors j'ai dégoûté la vie. So I had distaste for life. Je n'ai plus rien aimé du tout. I didn't like to do anything anymore. J'avais une préoccupation. But I only had one preoccupation. Comment le connaître? How to know him. How Et to personne get ne to pouvait know him. m'aider. And no one could help me. On va réouvrir l'université. So then the university was reopened. Quelqu'un m'invite
part pour une nuit de prière. and someone invited me somewhere for a night of prayer. Je suis allé en me cachant And I went and I was hiding pour qu'on ne reconnaisse pas en moi ce joueur de so football-là. that they could not recognize me as the football player. Et on a commencé la prière. And the prayer meeting started. Quelqu'un a dit, louons Dieu. Someone said, let's praise God. Tout le monde louait Dieu. And everyone was praising him. Mais moi, je ne savais pas comment le I louer. did not know how to praise him. Je me suis rappelé des petites prières que So je faisais. I remembered prayers that I used to Gloire make soit back au then. Père, au Fils et au Saint-Esprit, unto you, comme il Father. était au commencement, maintenant et toujours. Notre Père qui est aux cieux, je Our vous God salue who is in Marie. heaven. Et je n'avais plus rien à dire. And then I didn't have anything else to say. J'ai réentendu cette voix au fond de And moi I heard that voice again. qui me disait, regarde me. qui est à côté de toi. Look who's on your on your side. J'ai vu And I saw un jeune homme de 9-10 ans, a young man, probably 9-10 les years bras old, en l'air. and his hands were lifted up. Ce jeune homme louait Dieu sans arrêt. And that young man was just praising God Et les mots non-stop. pour le dire venaient aisément. And his words would come easily. Mais moi, to me. j'étais à l'université. I was in university. J'étais incapable de louer Dieu comme And ce I was petit-là. incapable of praising God like that child was doing. Alors je pleurais. So I cried. J'ai été humilié I was humiliated devant un jeune homme de in 9-10 ans. front of a 9-10-year-old boy. Je suis rentré à l'université. So I went back to university Je criais seul à Dieu. in my room and I cried out to God. Je ne sais alone. pas comment on peut te connaître. I said, how do we get to know you? Prends ma vie, Take change-moi. my life and change it. Je veux te connaître comme ce petit-là I que want j'ai to know vu. you like that child that I saw. Alors j'ai dormi So I slept par terre. on the ground. À un moment donné, And at one moment, c'est comme un feu qui est it's entré as dans ma if chambre. a fire came into Un my feu room. d'amour immense. A fire of a tremendous C'est love. comme quelqu'un qui me prenait dans ses It's as bras. if someone was taking me in their arms. Il me And they berçait. were rocking me. Je pleurais de And I joie. was crying of joy. Mon cœur était prêt d'éclater de My heart joie. was bursting of joy. Et je me réveillais. And then I woke up. J'ai dit, waouh. I said, wow. Ah bon? Oh. C'est comme ça que j'ai reçu le Seigneur. And that is how I received Cherche the Lord. l'Éternel de tout ton cœur Seek God with all your et il heart, se laissera trouver. and he shall let himself be found. C'est toi qui me fais You are the vivre. one who makes me live. C'est toi qui me You are the soutiens. one who supports me. Oh, sans toi, je ne suis rien. Without you, I am nothing. Sans toi, je ne peux Without you, I rien. can nothing. En toi, je me sens In you, I vivre. feel alive. En toi, je me sens In you, I bien. feel good. Quand je suis entre tes When I mains, am in your hands, je n'ai pas peur du I do not fear lendemain. tomorrow. Je ne pourrais vivre sans I could toi. not live without you. Je ne compte que sur And I only toi. depend on you. Oh Oh, Jésus, Jesus. je ne pourrais vivre sans I could toi. not live without you. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Let's give a hand clap for the Lord our God. Nous allons partager une vision We're going ce to soir. share a vision tonight. Comme Dr. Rass aime bien les songes et les visions As et leur Dr. Ross, interprétation, he likes visions. c'est comme ça que j'ai reconnu son ministère. And that is how I recognize his ministry. Nous allons lire dans le livre du prophète We're Ézéchiel, going to read in the book of the prophet Ezekiel. au chapitre Ezekiel. 1er. Ezekiel chapter 1. Nous allons lire tous les chapitres. Ce sera, We're going to read all the chapters. It's going to be quite mais que le lengthy, Seigneur nous aide à partager clairement cette but vision. may the Lord help us to clearly share this vision. La 30e année, In the 30th year, le 5e jour du 4e mois, in the 4th month, on the 5th day, comme j'étais
parmi les captifs du fleuve de Kébar, while I was among the exile of the Kebar River, les cieux s'ouvrirent the heavens were opened, et j'eus des visions divines. and I saw visions of God. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. On the 5th month, it was the 5th year of the exile of King Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, The word of the Lord came to Ezekiel, the priest, the son of Buzi, by the Kebar dans le River, pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. by the Kebar River in the land of the Babylonians. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. There the hand of the Lord was upon him. Je regardais et voici, I looked and I saw il vint du septentrion un vent impétueux, a windstorm coming out of the north, une grosse nuée an immense cloud et une gerbe de feu with flashing lightning, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, surrounded by brilliant lights. au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, The center of the fire looked like a glowing metal, sortant du milieu de feu. and in the fire was Au what? centre encore And in the fire was what apparaissaient looked like 4 animaux In the appearance of the form was a man, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. but each of them had 4 faces and Chacun 4 d'eux wings. avait 4 faces Each of them had 4 faces and 4 et wings. chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits Their legs were straight, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. and their feet were like those of a cow, Ils étincelaient comme de l'airain poli. and gleamed like burnished bronze. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, Under their wings on their 4 sides, à leurs 4 côtés. they had the hands of a Et man. tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. All 4 of them had faces Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. and wings, and their wings were touched one another. Ils ne se tournaient point en marchant, Each one went straight ahead. mais chacun marchait droit devant soi. They did not turn as they moved. Quant à la figure de leur face, Their faces looked like this. ils avaient tous une face d'homme, Each of the 4 had the face of a man. tous une face de lion, On the right side, each had the face of a lion. tous une face de bœuf à On the gauche left, the face of an ox. et tous une face d'aigle. Each also had the face of an eagle. Une face d'aigle. Such were their faces. Une face d'aigle. The face of an eagle. Acclamons la parole de Dieu. Let's clap for the word of God. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Their wings were spread up and upward. Were 2 spread de leurs out. ailes étaient jointes l'une à l'autre Each had 2 wings, one touching et the 2 wing couvraient of the leur other, corps. and 2 wings covering their body. Chacun marchait droit devant soi. Each went straight ahead. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller Wherever the spirit would go, they would go, et ils ne se tournaient point dans leur marche. without turning as they went. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. The appearance of those living creatures was like burning coal. C'était fire, comme or l'aspect like des flambeaux. fire, like torches. Et ce feu circulait entre les animaux. The fire moved back and forth among the creatures. Il jetait une lumière éclatante It was bright, et il en sortait des éclairs. and lightning flashed out of Et it. les animaux couraient et revenaient comme la The foudre. creatures sped back and forth like flashes of lightning. J'ai regardé ces animaux As I looked at those living et voici il y creatures, avait une roue sur la terre. I saw a wheel on the ground. Près des animaux devant leurs 4 faces. Beside each creature with its 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. This was the appearance and the structure of the wheels. Et toutes les 4 avaient la même forme. They sparkled like crystallite, Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue and all 4 looked alike. paraissait être au milieu d'une autre roue. Each appeared to be made like a wheel intersecting another wheel. Verset 20. Verse Ils 7, allaient où l'esprit les poussait à aller. as they moved, they would go in any one of the 4 Et les roues s'élevaient avec eux car l'esprit des animaux était dans les roues. The wheels did not turn about as the creatures went. The rims were high and awesome, and also Verset 28. and full eyes of around. Tel Verse 28. l'aspect de l'arc, tel l'aspect de l'arc Like the appearance of the rainbow qui est dans la nuée en un jour de pluie, in the clouds on a rainy day, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. so was the radiance around him. C'était une image de la gloire de l'Éternel. This was the appearance of the likeness of the glory C'était of une the Lord. image de la
the Nel. appearance of the likeness of the glory of the Lord. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui When me I saw parlait. this, I fell face down and I heard the voice of one speaking. Je disais que je voudrais partager une vision. I was saying that I wanted to share a vision that Il I n'est had. pas facile de discerner It's not une easy vision. to discern a vision. Amen. Amen. Mais cette vision, elle est importante. But this vision, it's an important one. Ézéchiel Ezekiel était en déportation was being deported à Babylone. to Babylon. Il avait près de 30 ans, He was around 30 years old, vers les années 597 avant Jésus-Christ. around the years 500 before Jesus Christ. 4 ans après, 4 years later, il recevra cette vision. he received this vision from the Lord. Il y a un juif ici, And there's a Jew here. Is there un Israélien ici. an Israelite here? Ils vont se rappeler So you guys will probably remember que lorsqu'ils étaient à Babylone, that when they were in Babylon, ils étaient tristes. they were sad. Ils étaient au bord du fleuve Kéba, They were on the edge of the Keba River. qui était à près de 80 km de Babylone. That was probably 80 kilometers from Babylon. Ils pleuraient et ils They chantaient. were crying and they were singing at the Sur same le time. fleuve du bord de On the Babylone, river. nous by étions assis et nous pleurions en passant à Jérusalem. Thinking about Jerusalem. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Donc c'était pendant ce So temps-là it was during that time qu'ils étaient au bord du fleuve de Kébar. that they were beside the Keba River. Ils pensaient à Jérusalem. And they were thinking back about Jerusalem. C'était 9 ans avant l'arrivée de Daniel. And that was 9 years before the arrival of the prophet Et c'était Daniel. 11 ans avant la destruction de And Jérusalem. 11 years before the destruction of Jerusalem. Pendant ce temps And during that time, que le Seigneur utilisait Ézéchiel it was during that time that the Lord used dans le Ezekiel pays de déportation. in the land of that they were being deported Je to. dis, parle à quelqu'un ici. And I'm speaking to someone Même here. si vous êtes ici au Canada, Even if you're here in Canada, Dieu n'a pas changé. God has not Il te changed. parlera même au He shall Canada. speak to you even here Il in viendra Canada. même ici pour te I'll parler. come here, even here, just to speak to you. Alors il a une vision. So he had a vision. Ezekiel had a vision. Une vision terrible. A terrible vision. Un coup de vent A windstorm qui venait du septentrion that came from the north avec du feu, with fire, mais avec une description très nette with a des very animaux. clear description of creatures that look like animals. Quand le Seigneur parle de façon claire, When the Lord speaks in a very lorsque clear way, l'image est bien claire when the dans ton image is very esprit, clear in your spirit, il y a un message clair there is a clear message dont il faudra chercher le that you discernement. need to seek discernment for. Amen, amen. Amen. Et il a vu 4 animaux. And he saw 4 creatures, Et l'aspect des animaux and the aspect of those animals était décrit. was described here in this Chaque book. animal avait 4 faces. They all had 4 faces. À droite, une face de lion. On their right, they had the face of a lion. À gauche, On their left, une face de l'aigle. the face of an eagle. Il avait une face de taureau And they had the face of an ox et une face humaine. and the human face. Amen. Amen. Et on a décrit ses pieds, And they described their feet, des pieds droits, that feet that were straight. avec des sabots de bœuf. They had they had feet like looked like Ils those of an marchaient ox, droit, and they were walking straight. mais ils avaient des ailes se touchant les uns But they had wings that were touching one les unes des another. autres. They had wings that were Les touching deux one autres another. ailes couvraient leur face, And other 2 wings leur were corps. covering their faces and their bodies. Ils marchaient droit. And they would walk straight. Ils ne regardaient ni à gauche ni à They did droite. not look left or right. Ils avaient des roues. And they had wheels. Et ces roues étaient identiques. And those wheels were identical. Ces roues les conduisaient. And those wheels would lead them. La Bible dit que leur esprit était dans les roues. The Bible said that their spirit was in those wheels. Ils allaient où l'esprit les conduisait And they went d'aller. where the Spirit led them to go. Ils allaient où l'esprit les They conduisait went where the d'aller. Spirit led them to go. Alléluia. Amen. Et quand ils marchaient, And when they walked, ils étaient rapides, they were fast, comme la foudre.
like the windstorm. Ils couraient comme la foudre. They were running fast, like the Lorsque l'Esprit lightning. disait arrêtez-vous, When the Spirit would say stop, ils s'arrêtaient they tous would au même stop moment. at the same Et moment. lorsqu'ils étaient élevés, And when they would tell them to ils étaient rise, élevés avec les roues. they would all rise at the same moment. Pourquoi Why le Seigneur a-t-il donné cette vision? did the Lord give this vision? Et au-dessus des êtres, And above those creatures, il y avait comme l'éclat du ciel. there were like a radiance coming from heaven. Et là où nous sommes logés, And where they were standing, là où Dr. Rass nous a logés à côté, pardon, where Dr. Ross has, where we're now being boarded here, j'ai vu deux images I saw two images qui sont très significatives. that are very significant. Il y a un tableau au salon There's a board in our living room où on voit la mer where we see the river, d'un the fond ocean, bleu ciel, and it has this blue mais color avec to it, l'arc-en-ciel. and a rainbow on top, Avec l'arc-en-ciel. a rainbow. Il y a un autre tableau And there's another qui se trouve board dans la chambre that is in the room où il y a un lion where there's a lion qui fait couler de l'eau, that is, mais encore l'arc-en-ciel. there's a lion and water, but there's another rainbow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Can we clap for the Lord our God? La gloire de Dieu était là. And the glory of God was there. Dieu a utilisé Ézéchiel God used Ezekiel pour qu'il parle au peuple d'Israël to speak to the people of Israel, afin de lui dire to tell them que vous êtes tombés. that you guys have fallen, Voici les causes de votre chute. and that is the reason of your fall. Mais vous pouvez vous relever. But you guys can stand again. Cela est possible. It is possible. C'est le témoignage qu'on a entendu ici avant. And that's the testimony that we heard earlier here. On peut être rien du We can tout, be nothing, mais il est possible que le Seigneur vous relève. but it's possible for the Lord to rise you up. Notre thème de ce soir, And our theme for tonight, les causes de la chute the reasons of the fall et la possibilité de la restauration. and the possibility for restoration. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas marcher avec Dieu avec une face. You cannot walk with God with only. Tu ne peux pas aller loin dans ta vie avec une face. Même pas avec deux. Même pas avec trois. Il te faut 4 faces. Alléluia. Hallelujah. Amen, amen. Il nous faut à chacun de nous 4 faces. Okay. We all need to Quatre have faces. 4 faces. Demande au voisin, tu as combien de faces? Ask your neighbor, how many faces do you have? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu, quand il nous parle, God, when He speaks to us, lorsqu'il donne des visions et des songes, when He gives visions and dreams, il ne montre jamais une chose inutile. He never shows something that's not useful. Chaque chose a un Everything sens has a meaning, extrêmement profond. and everything is extremely Je ne profound. sais pas si en ce temps-là, I don't know if in that time Ézéchiel avait compris le sens Ezekiel de la had vision. understood the meaning of the vision. Mais si Dr. Rass était là, But if Dr. Ross was there, peut-être qu'il aurait compris. maybe he would have understood. Amen, amen. Amen. Le Seigneur voulait dire à The Lord Israël, wanted to say to Israel, toi mon élu, mon serviteur, you, my chosen, my servant, quand tu es sorti de l'Égypte, when you came out of Egypt, pendant les jours, during the days, il y avait un nuage qui te couvrait. there were a cloud that was hovering Pendant la over you. nuit. And during the night, Il y avait le feu there was a pillar of fire qui te conduisait. that was leading you. Pourquoi tu as échoué? Why have you fallen? Pourquoi tu as peur? Tu ne sais pas que tu as la face de lion. Do you not know that you have the face of a lion? Tu ne sais pas que dans la vie tu es un lion. Do you not know that in life Tu ne sais pas que tu as le caractère and du do you not know lion. that you have the character of a Tu ne sais lion? pas que tu es la force du Do you lion. not know that you have the strength, the force of a Lorsque lion? Jacob bénissait ses When enfants, Jacob blessed his children,
Dans Genèse 49, In Genesis 49, lisez du 8e au 10e verset. read it from verse 8 to verse Il 10. a dit, Jacob, He said, Jacob, tu es un lion. you are a lion. Tous tes frères Everything, fléchiront les genoux devant toi. every knee, all your brothers, shall bow Judas! down before you, Tu auras la suprématie. and you shall have authority, power over them. Le sceptre d'autorité ne te quittera The scepter jamais. of authority shall not depart from you. Tu tiendras tes ennemis par la nuque You will hold your enemies by their necks, et ils fléchiront les genoux. and they will bow down before you. Or, nous sommes aujourd'hui But today de la tribu de Juda. we are the tribe of Judah. J'aime bien, j'ai le drapeau de Jérusalem dans mon bureau. I like it very much. I have the flag of Jerusalem in my Ce drapeau est office. représenté par un lion. And that flag represents a lion. Oh, si tu savais que tu étais un lion. If you knew that you were a lion, Si tu savais que tu étais fort. if you knew how strong you were, Si tu savais que les gens doivent te craindre. if you knew that people had to Mais fear pourquoi tu you, trembles? why do you tremble? Pourquoi tu es effrayé? Why are you frail? Why are you afraid? Pourquoi tu veux faire la déprime? Why do you want to be depressed? Est-ce que tu ne sais pas que tu es un lion? Do you not know that you're a lion? Le lion, il est calme. The lion is calm, Mais c'est une force but tranquille. he's a mighty strength. Devant a une quiet épreuve, man. In front of a il ne trial, s'effraie he pas. does not fear Parce que c'est un lion. because he's a lion. Alléluia. Amen. Tu dois savoir utiliser ton autorité. You have to know how to use your authority. Dans Nombre 23, In Numbers 23, voici Israël qui s'est reposé. that Jerusalem was resting, Un roi du nom de Balak and a king named Balak est allé chercher Balaam went to get Balaam pour dire maudis-moi ce peuple. to tell, curse this people. Balaam est quand même parti, And Balaam went, mais il lui a dit, but he said, je ne dirai que ce que Dieu me dira. I de would dire. only say what God tells me to say. Et il a dit, And he said, Israël, Israel, c'est un peuple en qui Dieu n'a pas trouvé de défauts. it's a people in which God has not found any fault, any wrongs. Dieu est au milieu de lui. And God is in the midst of them. Dieu est roi. God is king. Voilà comment il se repose tranquillement. And that is why, how they're resting. Israël est un quietly. lion. Israel was a lion. Alléluia. Amen. Et je dis, n'attaquez pas Israël. And I say, do not attack Israel, C'est un lion. because Israel Il a is a l'air tranquille, lion. attention. It looks calm, but be C'est un careful, lion. because Israel Qu'on ne is a lion. s'attaque pas à toi. They may not let, you cannot Parce que attack a tu es un lion. lion et tu as la force du lion. They cannot attack you because you are a lion and you have the might of Alors a pourquoi tu as lion. peur? So why are you afraid? Pourquoi tu es découragé? Why are you discouraged? Pourquoi tu veux faire la déprime? Why do you want to be depressed? Oh, si tu savais qui If tu you étais. knew who you were, Si tu savais qui tu if étais. you knew who you Au were, nom de Jésus, in the name tout of fléchira les Jesus, genoux all knees shall au-devant bow. de toi. All knees Et shall toute bow before langue you, reconnaîtra and all tongues shall qui est recognize Seigneur. that Jesus is Lord. All tongues should confess that He is Lord. Apocalypse dit, Revelation says us. vous enverrez les fils de la synagogue de Satan. Revelation tells us that they're going to send us the Ils Son, fléchiront les genoux. and they shall bow their Ils knees reconnaîtront que je vous ai aimé. and confess that I have loved you. Tu ne seras pas le dernier. You will not be the Tu last. seras le premier. You shall be the first, Parce que tu es un lion. because you are a lion. Les lions mangent toujours le premier. And the lions, they always eat first. Même si c'est la lionne qui va à la chasse. Even if it's the lioness that Les goes to lions attendent hunt, tranquillement. the lion just waits Lorsque la calmly. lionne amène And when the l'animal, lioness comes il dit, back, eh, doucement. the lion says, hey, Laisse-moi manger d'abord. let me eat first. Et toi, tu mangeras après. And you will eat Oh, after. gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to Je God. suis un I lion. am a lion. Tu es un lion. You are a lion. C'est ce que le Seigneur voudrait And that is what the Lord wants. dire à Israël. That is what the Lord wanted to tell to Israel. Mais il y avait aussi la face de l'aigle. But they also had the face of an eagle. Et quand je vis dans le ministère, And when I saw in the ministry, l'aigle, the eagle, mais l'aigle a un sens. but the eagle has a meaning. C'est un oiseau It is a bird qui vole toujours très haut, that flies very high, plus haut que tout le monde. higher than anything, Mais il regarde toutes choses. but it looks down. C'est comme ça que Dieu, And that is how God, il est là,
That is how Mais God, il voit. He's up there, Ce but He qui est sees down petit. here. What is even the smallest Il est thing, là, He is mais il there, connaît ton problème. but He knows your problem. Il est là. He is Il there. voit comment tu te débats. He sees how you're Il est fighting. là. He's Il there. voit comment tu luttes. And He sees how you're fighting. L'aigle a une vision. The eagle has a vision. L'aigle has an voit eyesight. très loin. And the eagle can see very far. Vision courte. Do not have a short eyesight. Ne vivez pas pour les manger, les And do boire. not live just to eat and Tu drink. n'as pas été appelé à cela. You were not called for that. Mais tu as une vision. But you have an eyesight that can see Tu very dois far. aller très loin. You have to go far. Et lorsqu'on a une vision, And when we have a vision, on sait prévenir. we know how to warn. On sait organiser. And we know how to organize. On sait faire en sorte qu'on aille très loin. And we know how to make it so that we can go far. L'aigle The eagle et Dieu comme ça. was created that Oh way. Israël, And Israel, pourquoi tu t'es arrêté à Gabaon? why did you stop in Gabaon? Tu ne sais pas que tu dois aller jusqu'à la terre promise. Do you not know that you have to go all the way to the promised Oh land? Israël, Oh Israel, pourquoi avoir fait alliance avec tel? why did you make a covenant with this and Pendant such God? qu'en toi seront bénis But in toutes you, les nations telles all que nous nations rassemblons shall be ici. blessed, as we see it here. Israel. Oh, si If you tu seras believe, sauvé toi you shall be et ta saved. famille. You and your C'est ça la family. vision. That was the C'est pas vision. toi-même. That was the vision. Tu dois voir la vision. You have to see that vision. La vision de l'aigle, The vision of the eagle. elle est importante. It is very important. Voilà pourquoi dans Genèse That is why 41, in Genesis 41, le pharaon va faire un songe. Pharaoh is going to have a dream. Un songe qui va l'effrayer. A dream that will scare him. Alléluia. Amen. Et dans ce songe, And in that dream, au bord du fleuve Kébar, he was on the edge of the river, at the Kebar River. il a vu sortir des eaux. And he saw come out of the water 7 vaches grasses et belles. 7 cows that were fat. Il était étonné de voir des vaches grasses et belles. And he was astonished to see cows that were that fat. Mais du fleuve sortira aussi But also from the river it shall come out 7 vaches maigres et très sales. 7 cows that were very skinny and not good looking. Et les 7 vaches And those maigres 7 skinny ont ones mangé les 7 vaches grasses. ate the 7 fat cows. Quand la vache devient-elle carnivore? And since when is Pour manger les autres. since when is the cow carnivore to eat its fellow brother? Alléluia. Amen. Il fera un second songe. And he's going to have a second dream. Il verra 7 épis de maïs, He shall see 7 bel corns. épis, He shall see 7 corns grasses. that were fat À and côté juicy. d'elle, And next to il y it, aura 7 épis maigres there were other ones that were 7 qui other vont ones that were manger les skinny 7 épis grasses. that are going to eat those that are fat. Depuis quand le maïs mange les Since autres when maïs? can corn eat another corn? Mais je dis à quelqu'un, But I want to tell someone, si tu continues à marcher avec des gens maigres if you spirituellement, continue to walk with people that are skinny spiritually, ils vont te consommer. they're going to consume you. Alléluia. Amen. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the Lord. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more cry again. We are going to see the King. No more cry again. We are going to see the Lord. No more cry again. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah,
Jesus, Jesus, Jesus. Singing for Jesus, 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 Jesus. Singing for Father, Father, oh, 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 Father, Father. Singing for Spirit, 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 Spirit. Acclamons le Seigneur. Let's give a mighty hand clap for our Lord. Can somebody say amen? Amen. Que Can quelqu'un dise somebody amen. say Quelqu'un amen? dise amen. Sit down, please. Vous pouvez vous asseoir. C'était la deuxième face. And that was the second phase. Ne te décourage pas. Do not be discouraged. Ce ne sont pas les problèmes du moment qui vont arrêter la It vision is qui not doit the, arriver. the problem that you're having now that are going to stop the Ce vision ne to sont pas come. les obstacles du moment qui It's vont not empêcher the la obstacles vision. of now that are going to hinder the vision. Tu dois aller plus loin. You have to go further. Tu dois aller plus You loin. have to go farther. N'arrête pas, ne t'arrête pas en Do cours not de chemin. stop now. Do not stop. La Bible dit The Bible tells us dans Isaïe 40, in Isaiah 40, 31, verse 31, ceux qui se confient à l'Éternel those that confide in the Lord, prennent de l'envol comme l'aigle. they fly like eagles Ils ne se lassent point. and they do not get tired. Ils courent. And they run Ils ne se fatiguent and they point. do not get tired. Nous avons besoin par ce temps And we need in this time de courir avec to le run Seigneur, with the Lord, d'aller très vite avec to le go Seigneur. very far, very fast Le with the temps Lord. presse. And the time is pressing. Les occultistes ne se cachent plus. Those that are in their world of occult, they do not hide Et nous anymore. devons faire très vite, aller And we vite. have to be fast and go run faster. On n'a pas de temps à perdre. We have no time to lose. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Une autre face, Another face, c'est la face de taureau. it's the face of an ox. Quand le Seigneur parle de taureau, When the Lord speaks of an ox, ça traduit la force it means might, strength, et le travail. and hard work. Force et travail. Strength and hard work. Nous devons apprendre à travailler, We have to learn to work dans le to ministère. work in the ministry. Nous devons apprendre à travailler We nos have dons. to learn how to work the gifts that God has Nous given devons us. apprendre à rechercher la We have puissance to du learn to Saint-Esprit. seek the power of the Holy Spirit. Nous devons travailler de nos mains, And we have to seek, car Dieu bénira l'œuvre de nos mains. because God shall bless the work of our hands. J'ai 20 ans, 29 ans It's been 29 years comme médecin. as a doctor that Je I've n'ai been a pas doctor. abandonné pour le moment. I have not given up Je yet. dois I travailler. have to work Oui, subvenir à mes besoins. and conquer to my Mais needs. Dieu bénira l'œuvre de mes The mains. Lord shall bless the work of my hands Afin qu'on bénisse l'Église. so that we may bless the church. Une Église pauvre. A church that's poor. Nous ne devons pas dépendre de We l'Église. cannot depend on the Nous church devons itself, apporter à but we have l'Église to bring something ce to que the Dieu church, nous a donné. what God has given On ne doit us. pas être des parasites. We cannot be just Parce lazy que tu as des mains pour because travailler. you have your hands to work. Le taureau, même s'il se fatigue The ox, even if he gets tired pour labourer, to work, il se relèvera. he shall rise Il again va continuer. and he shall continue. Alléluia. Amen. Fatigué, Tired, mais poursuivant toujours. but always going forward. Découragé, Discouraged, mais avançant but toujours. always going forward. Dites au voisin, il faut avancer. Tell your neighbor you have to go Dites au forward. voisin, il faut avancer. Tell your neighbor you have to go Dites au forward. voisin, il faut avancer. Tell your neighbor you have to go Nous forward. devons We avancer. have to go forward. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons travailler We have to work hard dans le ministère. in the ministry. Il y a beaucoup de coups. There are many hits, N'abandonne pas. but do not abandon. Relève-toi Stand again et avance. and move forward. Il faut toujours avancer. We always have to move forward. Amen, amen. Amen. Alors, il y a la face d'homme. And there's also the face of a man, Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord.
Il faut avoir la face d'homme, You have to have the face of a man. l'humanisme, The humanism. la sociabilité, To be savoir social. vivre comme un homme. To know how to live like a Si tu as man. toujours la face du lion, If you always have the face of a partout au nom lion, de Jésus, and everywhere you go, Ah, in the au nom name de of Jésus. Jesus, oh, in the name of on Jesus, ne pourra pas vivre avec toi. how are you going to be able to Tu live vas with nous men? effrayer. You're going to scare Tu es us. toujours dans les combats. You're always fighting. Avant de manger au nom de Jésus. Before you eat, in the name Quand of tu Jesus. vas aux toilettes au nom When de you go to Jésus. the washroom, in Quand the tu name vois of quelqu'un, Jesus. ton père, ta mère au nom When de you see someone, you say Ah, in the name of non. Jesus. No, it Et la cannot be like face that. humaine, You have to have a human face. des relations humaines. You have to be able to have human relations. Et ça manque beaucoup. And that lacks in many people. Les relations humaines nous manquent. Human relations, it lacks in On many peut of us. être un bon chrétien, We can be a good Christian, mais on a des relations difficiles. but we have difficult relationships with others. C'est pourquoi il n'y a pas simplement la face, And that is why there's not simply the face, mais sous les ailes, il y a des mains. but under the wings there are hands. Ce sont les mains d'association. And those are hands of association, Où le Dieu qui est le Dieu des nations where the God who is the God of nations peut rassembler son peuple. can Ici. gather his people. Il faut savoir donner. You have to know how to give. Il faut savoir collaborer. You have to know how to collaborate with Tout le monde others. n'est pas sorcier. Everyone is not a Ça n'a sorcerer. rien à voir. It has nothing to do with Honore it. ton père et ta mère. Honor your mother and your father, Et tu auras une longue vie. and you shall have a long life. Ne dis pas à quelqu'un, je te donnerai demain quand tu peux le faire Do aujourd'hui. not tell someone, oh, I'll do it tomorrow when you can do it today. Ce sont les mains d'association. Those are hands of association. Et ça nous manque. And that lacks in many of Mais us. n'embrasse pas n'importe qui. But do not just embrace anyone. Ne tends pas la main à n'importe Do not qui. stretch forth your hand to anyone. Ce n'est pas parce que nous prions, nous It's not chantons, because we pray, we nous sing, prêchons we qu'il faut preach tendre la main. that you have to give your hand. Il y a tout dans l'église. There's everything in the church. You Il y a tout find dans everything. l'église. You find all sorts of things. Combien de gens ont été déçus How many people were deceived à cause d'une main d'association, because of one hand, croyant that que was c'était given des to vrais them? chrétiens, believing that they were true Christians pourtant ne le sont pas. when they were not? Si tu rencontres quelqu'un, If you meet someone, regardez-moi bien, look at me closely, et que tu fais un pas avec lui, and you make a step with them. mais attends, But wait, observe, observe. sinon recule un peu Otherwise, just move pour voir back comment ça se fera. to see how they do it. Mais si tu avances trop vite, But if you keep just going and you go mais tu vas fast tout lui dire, and you tell them tu vas tout everything le livrer, and you give them ça ne se passe everything, pas comme it does not work that ça. way. Ce n'est pas le premier homme qui vient à l'église qui est nécessairement ton fiancé. It is not the first man who comes to church who's necessarily your Parce qu'il fiancé chante bien. because he sings well. Tu risques d'épouser un sorcier, You might marry a wrong mais guy, qui chante bien. but who sings well. Tous les anges louent ta sainteté. All the angels praise your holiness. L'univers crie sa majesté. The universe sings your majesty. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. Immolé. Faisons attention à nos Let's relations. be careful with our relations. Il faut collaborer, mais faites attention You à have tes to collaborate relations. with people, but be careful with the relationships that you have. Tu seras où nous sommes déçus aujourd'hui You will be, oh, you're deceived today parce qu'on a trop vite embrassé. because you embrace people too quickly. On a tout dit. We said everything. La Bible dit dans Proverbes, The Bible tells us in Proverbs, au chapitre 18, chapter 18, le 24e verset. verse 24. C'est lui qui a beaucoup d'amis. The one who has many friends, C'est un malheur pour lui. the one, it's a curse for Mais him. il y a des amis But there are qui friends sont plus que des frères. that are more than brothers. Oh, gloire à Dieu. Glory to God. Il y a des amis qui sont plus que des There are frères. friends who are more than there are brothers. Les quatre faces. Those are the four faces. Face de lion, Face of a lion, face de l'aigle, the face of an eagle, face de taureau the face of an ox, et la face. and the human D'homme. face. Mais comment il marchait? But how did they Le walk? Seigneur voulait dire à The Israël, Lord wanted to tell Israel, Ézéchiel, regarde, Ezekiel, look, moi ton Dieu, me your God. comment ceux qui me servent, How those who serve me, c'était des chérubins. they were cherubins. Comment ils marchent? How they walked. Ils avaient des ailes. They had wings.
Docteur Ras, tu peux venir. Dr. Ross, can you come, please? Come on, please, Can you Docteur come Ras. forward? Est-ce qu'il peut y avoir 2 autres personnes pour venir ici? Vous pouvez venir, vous deux. Mettez-vous à côté du docteur Ras. Please stand next to Dr. Ross Élevez vos mains. and just raise your hands like that. Just put your hands like that. Les ailes se touchaient. Their wings were touching one another, Ils avançaient tout droit, avançaient. and they were walking straight like that. Ils reculaient tous ensemble. And they would go back straight like that. C'est ça l'unité. That is unity. Si vous voulez réussir, If you want to succeed, toi et ta femme, you and your wife, il faut marcher comme ça. you have to walk like that. Tout droit. Straight. C'est ce que le Seigneur veut. That is what the Lord Et wants. lorsqu'on marche dans l'unité, And when we walk in unity, la vitesse augmente. the speed picks La up. réalisation augmente. The Et ils realization partaient picks comme up. une foudre And they were walking like a à windstorm cause de l'unité. because of the unity that Ils they allaient had. là où l'Esprit les They conduisait. went where the Spirit led them to Ils go. s'arrêtaient là où l'Esprit les And they demandait stopped where the d'arrêter. Spirit told them to stop. Mais ils étaient un. But they were one. Personne ne regardait à gauche Nothing was looking to the parce left. qu'ils avaient la vision. No one was looking to the left Parce because que they le had maître, the vision. Because the Master, Le roi des rois the King of Kings, était au-dessus was d'eux. above them. Il était leur gloire. And he was their glory. Merci. Pour aller plus loin, To go further, il faut avoir les pieds droits. to go farther, you have to have straight Les legs. pieds droits, pas comme ça. Not legs that are crooked, but straight. C'est marcher dans l'intégrité. It's to walk in integrity. Marcher dans la To vérité. walk in the truth. Il faut avoir les pieds You droits. have to have legs that are Le straight. Seigneur dit à Abraham, The Lord tells dans Abraham Genèse au chapitre 17, in Genesis chapter 17, marche au-devant de moi walk in et front sois of me intègre. and be right. Pas de mensonge. No lies. Ne raconte plus que Sarah, c'est ta sœur. Do not say that Sarah is your sister. Sarah, c'est ta femme. Sarah is your wife. Nous devons apprendre à marcher dans l'intégrité. We have to learn how to walk in integrity. Et l'intégrité manque aujourd'hui à And l'église. integrity lacks in the church today. L'intégrité manque. Integrity lacks in the Et church. l'église n'avance pas vite. And the church is not going as quick as it could go. Il y a tellement de faux frères There are so many false brothers qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. that do not do what they're supposed to do. Il y a des femmes et des maris There are women, husbands and wives, dans un programme établi in the program that was qui established. n'exécutent pas ce qui a été They recommandé. do not do what they were recommended to do. Et les choses s'attardent de 10 ans And then things are being et are being autant pushed d'années back parce qu'on ne marche pas droit. because we do not walk right. Or, il est écrit qu'avec Dieu, It is written that with God nous ferons des exploits. we shall do great things. Mais les chérubins ont dit, But the cherubims had said, Saint, Saint, Saint est Holy, holy, l'Éternel. holy is the Lord. Saint, Saint, Saint Holy, est holy, l'Éternel. holy is the Lord. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le message d'Ézéchiel, The message of Ezekiel, c'était le message d'Israël. it was the message of Israel. Mais c'est ton message But it is aujourd'hui. also your message today. Si tu veux réussir, If you want to succeed, alors les 4 faces, tu dois bien les développer. you have to have those 4 faces and develop them. Tu dois marcher droit. You have to walk in a Tu righteous dois marcher dans manner. l'unité. You have to walk in unity. Et tu vas aller très vite. And you will go very fast. Et si vous êtes un, And if you're one, vous verrez la gloire de Dieu. you shall see the glory of La God. gloire de Dieu sera non pas dans la The glory of division, God will not be in division, mais dans l'unité. but where unity is. Dans l'unité. In where unity is. Dieu bénisse May God bless cette parole. this word. Que Dieu nous aide May God help us à nous examiner, to examine à voir ourselves, combien de faces nous avons. to see how many faces do Quelle we face have. doit réapparaître dans notre What vie. faces needs to be fixed Parce que nous sommes plus que forts. because we are stronger. Rien ne résistera au devant de toi. Nothing will resist you. Qu'ils viennent par un chemin, They may come one way, ils fuiront par ce chemin. but they will go back another way Parce que tu es fort, tu es because un you are lion. strong. You're a lion.
Reprends ton autorité. Take back the authority that you On have. n'est pas là pour supplier Dieu. We're not here to beg God. Oh Seigneur, si tu veux. Oh God, if you want. Oh Seigneur, je Oh t'en God, if you supplie. want, I beg you. Aide-moi, non. Help me. No. Tu as l'autorité, c'est You ton have the droit. authority. It's your On n'est pas right. là pour supplier. We're not here to beg Mais on him, est là pour agir. but we're here to act. Parce que toi, tu es un lion. Because you are a Et Dieu lion. t'a tout donné. And God has given you everything. Tu peux vivre avec les hommes les plus You difficiles. can live with the most difficult man. Parce que Dieu a mis cette humanité en toi. Because God had put that humanism in you. Tu peux vivre avec un homme très You difficile. can live with a man that's very difficult to live with. Parce que tu as la face d'homme. Because you have the face of a man, a human face. Ton mari n'est pas le Satan en personne. Your husband may be very difficult. Ta femme n'est pas Satan en personne. Your wife, she's not Satan in person. Jésus est venu pour les malades. God came for those that were sick. Il a aimé And he had à love cause de la compassion. because of the compassion. Et la compassion, And compassion, c'est humain. it is a human C'est le thing. cœur de Dieu. It's the heart of God. Et compassion de ceux qui ne le connaissent Have pas. compassion of those who do not Et know compassion him. de ceux qui souffrent. Have compassion of those who Et suffer. le Seigneur te remplira, te bénira. And the Lord shall fill you and bless Que you. le Seigneur bénisse sa parole. May the Lord bless his word. Si cette parole a touché ton cœur, If this word has touched your heart, lève-toi où tu es, nous allons prier. simply stand where you are and we're going to pray. Pendant que nous nous levons, And as we're standing, examine-toi combien de faces il te reste. examine yourself. How many faces do you have? Y a-t-il des efforts à faire? Do you have efforts to make? Dieu va t'aider. God will help you. As-tu des problèmes de famille? Do you have family problems? Tu es déçu par des relations Maybe you're familiales? deceived by family relationships. Le temps est arrivé The time has come où Dieu va te réveiller. where God is going to rise you up again like Israel. Élevons nos mains. Let's lift up our hands Prions le Seigneur. and let's pray God. Hallelujah. Jesus. 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 Singing for Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Singing for Father, 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 Father. Singing for Spirit. Oh, Spirit. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Élève Lift ta up your voix. voice and bless the Bénis le Lord. Seigneur. Bless the Lord. Bénis le Seigneur. Bless the Lord. Bénis le Bless Seigneur. the Lord. Bénis le Bless the Seigneur. Lord. Bénis le Seigneur. Bless the 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 Lord. Tu n'es pas faible. You are not weak. Tu n'es pas faible. You are not weak. Que le faible dise je suis fort. Let the weak say I am Que le strong. faible dise je suis Let the fort. weak say I am Que strong. le faible dise je suis fort. Let the weak say I am Je strong. suis fort. I am strong. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. 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 Alléluia. Répétez après moi de tout Repeat cœur. after me with all your heart. Jesus. Jesus.
Jesus! Sois fort, tu n'es pas faible. Be strong, you are not weak. Celui qui est en toi est plus fort que The celui qui est one dans who le is monde. in you is stronger than the one who is in the world. Celui qui est en toi est très fort. The one who is in you is very strong. Au nom de Jésus, In tout the genou name of fléchit. Jesus, all knees shall bow. Jesus! Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Jesus! Alléluia. Que le Seigneur console ton cœur May maintenant. the Lord comfort your heart right now. Des blessures que tu as connues All the wounds that you have dans tes relations, in your relations that you had with your relations, Ne t'arrête in pas your là. relationships. tu as une grande vision. You have a good vision. Do not stop Le diable now. veut arrêter ta marche. The devil wants to stop your walk, Tu dois aller plus loin. but you have to go farther. Les échecs de mariage, The wedding failure, ce n'est pas la fin pour toi. it is not the end for you, Il y a mieux devant de toi. but there is better ahead of you. Avance avec le Seigneur. Keep moving with the Lord. Avance avec le Keep Seigneur. moving with the Lord. Avance avec le Keep Seigneur. moving with the Lord, Et tu seras béni. and you shall be Tu blessed. seras béni. You shall be blessed. Tu seras béni. You shall be blessed. Tu seras You béni. shall be blessed. Tu seras béni. You shall be blessed. Alléluia. Amen. Élevons encore nos mains, bénissons le Let's Seigneur. lift up our hands and bless the Lord. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Na Yeshua. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Na mwana na Nzambe. Alléluia. 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 Tobelilo Yahweh Nzambe We call upon you, God nangoya. of glory. Nzambe na bolingo nyonso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. La Totato likolo mwana na Nzambe. Hallelujah. Tobeleli yonkosi na yode. We call upon you, God of glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yemba 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 hallelujah. Tiens ta femme, tiens ton frère. Hold the hand of your brother, your sister. Les nations que nous sommes, The nations that we are, that we represent, nous voulons marcher dans l'unité. we want to walk in unity. Le temps de l'église a sonné The time for the church has come, afin que la gloire de Dieu so paraisse. that the glory of God may be seen. Le temps de la compétition est dépassé. The time of competition is over. Il n'y a plus de compétition There's entre no more églises. competition between churches. Nous devons avancer ensemble. We have to walk, go forward together. Alléluia. Avance avec ta femme. Walk with your wife, Tu réussiras. and you shall succeed. Avance avec ton mari. Walk with your husband, Tu réussiras. and you shall succeed. Oh, donne-nous de marcher avec unité. Oh, give us to walk in unity, Lord. Donne-nous de marcher dans ta crainte. Give us to walk in your fear.
afin que la gloire paraisse. so that the glory may be seen. Que ceux qui étaient tombés se relèvent. That those that have fallen Que may ces stand again. doués That those that réussissent had maintenant. fallen may now succeed. Les justes tombera, mais il se The relèvera. just shall fall, but he shall stand again. Satan ne se moquera plus de nous. And Satan shall not mock us again. Parce qu'avec Christ, Because with Christ, nous ferons des exploits. we shall do great things. Redonne-nous la joie dans le cœur. Give us joy again in our hearts, Redonne Lord. l'espérance dans le Give cœur. us hope again. Tu ne nous abandonnes You pas. have not forsaken us. Tu es là, Seigneur. And you are here, Lord. Tu es là, You Seigneur. are here. Voilà pourquoi nous t'acclamons. And that is why we clap for you. Nous t'acclamons. We clap for you. Amen. And Hallelujah. Wow. Wonderful Jesus. Could you feel the heart of the Father? The power and the passion all brought together. You know, if you saw their land and knew their people, against all odds, an athlete, a scholar, physician, a man of God, impact his nation. A family man and a heart to see his nation change. Let's give the Lord a great big hand. Tomorrow night, bring someone out. Tomorrow night, a great night of impartation. Come prepared. He has a tremendous anointing on him for deliverance and for healing and that apostolic building and birthing anointing. So make sure tomorrow night that you come out. Let's lift our hearts to the Lord. Father, we thank you for this night. We thank you, Lord, that you would bring our brother and sister so far. That you would bring us together as one family, as one people, as one new man. Not black, not white, not red, not yellow, not African, not Canadian, not American, but one new man in you, Lord. That's your heart cry and our heart cry. Neither Jew nor Greek, but one new man. Bring it forth in these end days. Let your hand of blessing, let your hand of favor rest upon your people. Father, wherever they go, whatever they do, let your blessing go before them. Let your blessing be their rear guard. Let all the covenant blessings of Abraham overtake them, Lord. And we'll give you all the glory, all the honor, and all the praise. In Jesus' name, amen. Tomorrow night, 7 o'clock, going to be a powerful time of impartation. Every night we're here.